Binondo Church. Tahimik lang tayo kasi tahimik yung mga tao. Santo Niño. Mga pera. Hulugan ng pera pala to. Sino to? Kamay. Secret Heart of Jesus. Immaculate Heart. Twin Hearts. Pero dito ka. Bawal na. Exit nga ito. Mother Perpetual. Ha? Nazareno. Ganyan pala kalaki yung Binondo Church. Nazareno. Nazareno. Saint Vincent Ferrer, Saint Anthony de Padua, Saint Padre Pio and Our Lady of Soros. Ha? Ayun. Ako. Kaya nga. Yung taas mo, ano? Kaya nga. Ito, sino naman to? Mary Magdalene ba to? Hindi ko mabasa. San Pedro Calungsod. San Truenzo sa Luis. San Pedro. Sino to? San Agustin. Ayun po. And then, meron ditong altars. Divine Mercy. Relics. Saint Joseph. Ha? Saint Michael. Ha? Saint Jude. Maria Guadalupe. Saint Teresa. Saint Teresa. The Child Jesus. San Pedro si San Pedro, Saint Peter, Nuestra Señora del Auro, may luminous crucifix pa sa taas, San Juan Bautista, San Juan. Ito. Saan? Nasa taas. May nasa taas. Si Jesus. San Quinterio. Yan, Mickey Mouse.